Pemerintah dari sejumlah negara menunjukkan sikap sangat berhati-hati dalam menanggapi ajakan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif Dewan Perdamaian. Program itu diklaim bertujuan untuk menyelesaikan konflik global. Namun, para diplomat menilai keberadaan badan itu justru dapat membahayakan kewibawaan dan fungsi strategis dari PBB. Undangan resmi yang dikirimkan ke sekitar 60 negara tersebut mulai mendarat di ibu kota negara-negara Eropa sejak Sabtu 17 Januari 2026. Meski begitu, hingga hari Minggu 18 Januari, respons positif hanya datang secara terang-terangan dari Hungaria. Sebagai sekutu setia Trump di Eropa, pemerintah Hungaria menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap pembentukan dewan tersebut. Nagyra becsüljük Donald Trump békerőfeszítéseit a közel-keleti térségben is. Mi azt gondoljuk, hogy az egyetlen reményt arra, hogy a közel-keleten újra béke és nyugalom lesz, Donald Trump kezdeményezései jelentik. Korábban az Ábrahám megállapodások jelentettek ilyen esélyt, most Donald Trump jelenlegi erőfeszítései hozzák el a reményt arra, hogy a közel-keletre is visszatér a béke és a nyugalom. A Magyarország kapott meghívást a béketanácsban való részvételre. A tegnapi napon jeleztük az Egyesült Államok elnöki adminisztrációjának, hogy köszönettel vettük a meghívást és készen állunk a közös munkára. Sementara sebagian besar pemerintah negara lain tampak enggan membuat pernyataan publik. Menurut draft piagam dan salinan surat yang dikutip dari Reuters, Donald Trump direncanakan akan menjabat sebagai ketua seumur hidup Dewan Perdamaian itu. Dewan Perdamaian itu disebut akan mulai menangani konflik Gaza dan diperluas untuk menangani konflik lainnya. Dalam dokumen tersebut dijelaskan negara-negara secara umum hanya punya masa jabatan terbatas selama 3 tahun. Meski begitu, mereka bisa saja kembali memperoleh status keanggotaan asalkan bersedia menyetorkan dana sebesar $1 miliar AS untuk modal operasional dewan itu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan bahwa ia telah menyetujui Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diusulkan oleh Trump secara prinsip. Sebelumnya, mandat Dewan Perdamaian telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025, namun hanya sampai 2027 dan semata-mata berfokus pada konflik di Gaza. Pembentukan Dewan Perdamaian Trump itu memicu kekhawatiran bahwa hal itu bisa melemahkan kerja PBB. Seorang diplomat bahkan menjulukinya sebagai PBB versi Trump yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. 3 diplomat barat lainnya turut memperingatkan bahwa jika proyek itu berlanjut, maka posisi PBB akan melemah. Meski fokus awalnya adalah Gaza, namun Trump disebut berambisi menjadikan Dewan Perdamaian sebagai pengawas global atas seluruh konflik yang ia klaim berhasil diselesaikan secara pribadi. Sebelumnya pada Jumat 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan beberapa individu yang akan duduk di kursi dewan tersebut. Mereka termasuk Menlu AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, mantan PM Inggris Tony Blair, dan menantu Trump Jared Kushner.